This is M's Adventure, guys. Welcome to my vlog. M's Adventure is in Bohol. But back to normal tomorrow. Back to normal. Back to reality pala. Maglo-load na kami. Ayan na. Aray ko, Lord Jesus. Ayan. Sa Manila, dyan na. Excuse me. Let's go. What? Ayun! Tara. Tulo lagi siya! Oh my God! We're so lucky! We are so lucky! Tara na yun. Malaglag emotion. Pwede na. Oh my God! Siguro lagi siya. Oh my God! Ayan, wow! Ay, si Chazzy o si Zina. Chazzy, si Zina. Hello! Oh my God! Thank you! Nagpakita kayo. Ay, pasalamat na ako si Ems. We're so lucky! Ayan lang sila. Oh, so, Tara mo na mamag na dire. they follow the boat! Tara, tara. Hello, ganit ko. Hello. Ayan o! Hello. They follow the boat, no? Hello. Up, 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 jump! Jump, 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 jump. Sit, sit, sit. Up, up, jump! Jump! Sige na, dali. One lang. Just once, jump, bilis. Jump! Oh my God! Oh my God! Ay! Ayun! 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 My gosh! Jump! Mahulog ka, Magi, ha? Mahulog ka. Saan? Nagan, nagan. Hello! Oh my God! Oh my God! Thank you! Taro nga, Day. Masing video. Hindi ko makita ang screen. Nadiri, oh! Oh my God! Oh, dagang ka. Bro, there's a lot! My God! 1, 2, 4, 6. Oh my God! Ang dami nila, mga... Dagan sila, uy. Ayun! Kita nyo? Oh my God! Dagan sila ato. Bihira magpakita kaya mga to. Pero, Ayun, jump! Ano? Ano ba yun? Dolphin ba yun o shark? dolphin ba yun, Jack? Oh my God! Dolphin, uy. Charge ba, uy? Grabe, naalan dyan dili sila sa dulo ba sa kuan. Oh my God! Ayun! Ayun! Oh my God! Did you see that? Oh my God! Oh! Thank you!
One more, one more, one more. Jump, jump, jump. Jump, jump. Nara sila, oh. Andyan sila, guys, oh. Ayan, oh. Jump, jump, jump. One more, jump. He's gonna breathe. Soon he has to breathe. Ayan, jump. Jump. Oh my God. Oh my God. Ang picture, picture, picture. Picture. Puro Korean ang ano, pasahero. Wala sila sa amin. Wala, nalikot sila. Wow. Yan. Ang tawag dito, kayag. Gagawin sa gym. Kayag, kayag. Isa na kapit ay. Isa kapit sa ulo ka bago. Batuan ni ka sa pikas. Balikas sa Island Dive Resort. Ato pa. Balik ko mga 1 minute. Aray ko. Okay na. Nako picture. Nako. Ah, Ito yung may chili. meron na. Meron na, Marian. Ma-off siya man. Ma-off. Oh. Music, ano naman? Usod lang, naguro. Lain lagi ang si urchin nila dito. Kay. Maganda. Organic. Tubig ka po kain doon. Uy, dagana mo sa Nagtago na ang mga ano, Serena. Ang mga engkantadya nagtago. Ay, tagay ko buhol, baby. Yan. Starfish, starfish, starfish. Virgin Island. Pupunta na kami ng Virgin Island. Pupunta kami sa Virgin Island. Sa Virgin Island. Low tide na. Yun ata. Yun.
Ang ganda dito sa Virgin Island. Kaso lang guys, mukha na akong lechon. Sobrang init lang talaga. Ayun yung bangka namin, nag-aantay. Super low tide na kasi tumagal kami doon sa Balikasag Island. My God guys, worth it yung pagod, worth it yung init, worth super low tide, super low tide. Yan, yan, yan. Asan yung starfish? Wala yung starfish. Naiwan ko yung plastic ng yellow. Kukunin ko kasi. To keep clean the ocean. Ito, iniwan ko kanina at kukunin ko ngayon para walang plastic sa dagat. Ayun, paakyat na kami. Yan. Yan ang bangka. Oh my God. Whew. Jellyfish, mali na na. Kapto na. Don't go there, guys. Okay. Jellyfish. Yeah, no, eat them. Ito yung nasa black ko likod. Kaya kaya doon. Yung init nung April, ganito yung init ngayon. Parang summer pa rin. Grabe oh. Sunog is real. Luya is real. Luya is real. Wala. Easy is real. Oh my God. Hello. Gusto ko yan na. Grabe to oh. Si Maggie kay pula. Para sa glitch sa Kailan ko? Pero bubula ba na yun? Yan pa niyo kwento. Oo. Nakatulukan daw pa. Kailan ko yun yan. May hotel dyan. Sige na. Ay, mag-video ko. Picture ka nila. Wait sa Maggie. Picture anti ka Maggie. Wait sa. Alis dyan, Clarence. Wait sa Maggie. Maggie. malumos kamay.